चोर जीए तुम जिते सुंदर के कहते घुषुरी को तुम पाचिला कदली देते भल लगे सेमती जी पुलिस चाकरी करुच्ची खाली ड्रेस पिंधेले जे पुलिस होगा से नुह पुलिस आचरण उच्चारण पाखे रोनी चोर बुद्धिटा अच्छी जहाँफल देखूँ कहनी कहनी कही थे कि भितर जो मैंने कम कर ही डिक्लेयर करेंगे गोटे झील को खाली खोलिकी से पोता है ना हठात के पुलिस जानूची जे ये पोता पोता व्यक्ति जानी कार नेला व्यक्ति जानी टोल गेट रे गाड़ी नंबर रे भी जना पड़ी कौ गाड़ी रे किए गला बोली ये सब पुलिस जांच रे जना पड़गला जे ए झील को नहीं से भाभी झील भी मोह माया पड़ी से मो लभर ता प्रेम रे पड़ी के सांगरे जाइए से कौन के चिंता कर मुझे तारिणी पाखु जाइए ठाकुर पाखु जाकि जो मत नहीं जो ठकिकी से केबे भाभी कि या मनरे एते विष अच्छी या जी मत मारिदेव बोली से निश्चय बुलवा बाहाना जो नहीं से भल पाई तेणु से विश्वास ये जाइए गोटे प्लेन झील को ठकी भंडी नहीं जाइए मार गोटे सहज गोटे पुलिस झील को ठकी भंडी नहीं मारी पोती देइचंदी माने ये किभलिया जघन्य कलाकार देखंतु रक्षक साजुची भक्षक जहाँ उपरे लोकंकर सब बेले न्याय पाइबा जो माने जहाँ पछरे गोड़ाती आज गोटे सकाळु सकाळु दुख घटना घटीगला पुलिस जारी करिथिला 25,000 टंका जी निखोज ट्रैफिक कनेस्टेबल को विषय अवगत करेबा एवं नोटिस मारथिले किंतु आज सकाଳେ हठात देखला बेलू भुवनेश्वर मारी ताकू नेकी केउझर तारिणी एरिया रे पोता है एवं जीए ताकू मारी जो प्रेमिक से जड़े पुलिस डिपार्टमेंट किरानी एवं ये झील पुलिस डिपार्टमेंट रे चाकरी कर प्रथम रू स्त्री थिले एवं स्त्री सहित जो डिवोर्स है जो कोटी पाखे जो पैसाटा पाई पैसा को लेकिन कलह होती कहुच्छे से पैसा छाड़ पैसा बाटर पैसा जाऊ किंतु जी जहाँ को भल पाए जी जार प्रेमिक जी जहाँ को हार्टली भल पाए से कौन ताकू के मारिकी नहीं पोती दिए कि ना किंतु एठी देखंतु आईन इरा व्यवस्था एभली जोठी आम साधारण लोक जहाँ आम आशा करूँ किंतु वर्तमान जड़े पुलिस डिपार्टमेंट होगी से बर्तमान आईन को हाथ को नहीं जाइछन्ति तेणु पुलिस उपर लोक भरोसा कौन करेंगे गोटे साधारण जो मैंने निशा खाई एभली मर्डर करती रेप करती ये करती किंतु गोटे पुलिस डिपार्टमेंट चाकरी करी आईन उपर यथेष्ट ज्ञान थाई जड़े जदि गोटे पुलिस महिला कनेस्टेबल को मारी पारुची ताले साधारण महिलाटा कौन सुरक्षित बर्तमान सरकार जो डिंडिम पिटुंट सुरक्षित सुरक्षित महिला सुरक्षित आमर 1300 वर्ष 13 मसरे जदि 1300 होता ताले दिन को दिन प्रत्येक दिन आम पेपर जहाँ पढ़ुचु आज प्रमाण हो गला देखो गोटे पुलिस डिपार्टमेंट चाकरी कर महिला सुरक्षित नुह कि गोटे पुलिस डिपार्टमेंट चाकरी कर लोकटे आईन उपर अवगत ना जे जानी जे मर्डर कला आज ना काली धरा पड़ चोर घर के अंधार न थाए जो पोत जहाँ कर निश्चय धरा पड़ देखो से आईन उपर जाणिकी आज दीपक बाबू को धरी सारे पुलिस बाबू और जो पोती थे धरी सारे जो गाड़ी रे जाइए जो जाइए सब जना पड़गला शुणु से जानते डिपार्टमेंटाल केसटा गोटे डिपार्टमेंट रे ही लभर गोटे डिपार्टमेंट रे भी जे मरी दी जन जाक प्रेमिक प्रेमिका गोटे डिपार्टमेंट जोटा कि पुलिस डिपार्टमेंट रा बापा एफआईआर देइचंदी निखोज बोली एवं बापा जानी मो झील क्या भल पाउछि एवं डिपार्टमेंट रे भी जानी ना भावुं कहीं जे से भल पाउछ बोली भितर जो बुला जाइए तारिणी आसे बुली जावा कहीकि से कौन एका जाई नथिबे से गाड़ी रे जाइथिबे ड्राइवर जाइथिबे सांगरे आउ के जाइथिबे जो मर्डरटा जणे केवल जे मारिकी पोती दब से निजे तो खोली नथिबे पोतिया पे तेणु या भितर गोटे भल स्टोरी अच्छी जहाँफल देखिए ये केते जन संपृक्त बाहर तेणु जेहेतु यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट एमाने भावुले जे काले से झील रुषिकी कि कुआड़े पलि भर झगड़ा होगी काले रुषिकी पलि पुणी फेर यहाँ गोटे भाभी सन्देह करेंगे किंतु ये शैतान जो शैतान बुद्धि से शुणु जड़े जन को जदि पैसा झगड़ा हो तुम छाड़ी दे था ना तुम्हें मारिया को किए तुमको अधिकार के देला जदि से प्रेमिका पैसा झगड़ा कर आउ कौन स्त्री तो सेकेंड स्त्री था ना तो फास्ट स्त्री तो पड़ी ना तो जदि ये झील को तुम भल पाच ये झील जदि तुम सहित पड़ानी तुम छाड़ी दे था बाहा न था जीवन नवाक तुम किए से बापर गोटे झील गोटे चाकरिया झील
ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି, ମାନେ ସେ କେତେ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଣେ ସମ୍ଭାଳୁଛି ମାନେ ତୁମେ ହିସାବ କର ସେ ଝିଅ କେତେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଥିବ। ତାକୁ ତୁମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ମାରିଲ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଝିଅକୁ ଠକି ଭଣ୍ଡି ନେଇ ଯାଇକିନି ମାରିବା ଗୋଟେ ସହଜ, ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଝିଅକୁ ତାକୁ ଠକି ଭଣ୍ଡି ନେଇ ତାକୁ ମାରି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏ କିଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ କଳାକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ। ସେ ବି ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ବି ମୋହ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ମୋ ଲଭରର ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମୋତେ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଠକିକି, ସେ କେବେ ଭାବିଛି କି ୟା ମନରେ ଏତେ ବିଷ ଅଛି ଇଏ ଆଜି ମୋତେ ମାରିଦେବ ବୋଲି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ଯେଉଁ ନେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ଇଏ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି। ପଇସାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲା, ପ୍ରେମଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଇଟା ଖାଲି ମର୍ଡ଼ରଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ କେତେଜଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ ନିଶା କାରବାରରେ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଡର ରହୁଛି ପୋଲିସ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଜଣେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଥିବା ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ଲୋକ, ସେ ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଇ କେମିତି ନିଶା କାରବାରରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ମନେ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ 2 ମାସ ତଳେ ଜଣେ IIC, ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯାହା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେ ଏକ ଯିବା ବାହାନାରେ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବଧିକି ସେମାନେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିଟା ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିଟା ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିବ। ଚୋର ଯିଏ, ତୁମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କି ତାକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଘୁଷୁରିକୁ ତୁମେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେମିତି ଯିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଯେ ପୋଲିସ ହେଇଗଲା ସେଟା ନୁହଁ। ପୋଲିସର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି, ଚୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସତ ଗୁଡ଼ା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇକି କହିବା ଯେ ଦୀପକ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଲେଡ଼ିକୁ, ନା କି ସେ ଲେଡ଼ି ରାଗରେ ରୁଷିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ଏଇଆ ଭାବିକି ସନ୍ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ସେଥିପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ କାରରେ ନେଇଛି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ଯିଏ ଖୋଳିଛି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। କହନି କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାଲି ଖୋଳିକି ସେଠି ପୋତା ହେଇଛି। ନହେଲେ ହଠାତ୍ କେମିତି ପୋଲିସ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଠି ପୋତା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିବ, କାର ନେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ଟୋଲ ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଥିବ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଗଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଏମାନେ ପୋଲିସ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ବହୁତ ଚତୁର। ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କେମିତି ନେଇ କେଉଁଠି କାହାକୁ ମାରିକି ପୋତିବେ, ସେମାନେ ବିନା ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିନା 11 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାକୁ ମାରିକି ପୋତିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଛି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାସେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ ନା। ତେଣୁ ପୋଲିସଠୁ ଚୋର ଆହୁରି ଚତୁର ହେଇଥିବ। ପୋଲିସଠୁ ଆହୁରି ଚତୁର ବୋଲି ତ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି ନା। ତେଣୁ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ଆଜି ପୋତି ଦେଲା କି କାଲି ମାରିଦେଲା ବୋଲି।